हाय सांग मैंने मुझे स्वागत है गोटे नुआ वीडियो को। आज आम किसी भाई मैंने सब घर को जाऊँ चला करू चला करू चल कौन हाई कर जाऊँ तो हाई भी करनी तू केरल अच्छु मौजा क्या कर इाड़ी अन कर सियाड़ी अन हाँ तू आगे आमर फैन बांधिक नहीं जो आस 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 हाँ घर को जाऊँ ना चल देखा देखा कौन हाँ हाँ रही तो भाई मैंने रही देखू देखू आ कि करूँ आवा आस 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 एपटे सेपटे कौन कौन भाई आम घर को जाऊँ घर को जाऊँ भाई चल घर को आज घर को जाऊँ आम मन भारी दुख घर को जापर आम तो छाड़िया जाऊँ तौक गेट पाक छाड़िया भाई भाई आम ब्यागटा नौ नहीं बारे कुंते ब्यागे कौन अच्छे के जानी बारे कुंते नौ तीन जन सीना घर को जाऊँ तीन चार जन छाड़िया जाऊँ 50 जन पिला छाड़िया जाऊँ तीन जन घर को जाऊँ छाड़िया 50 जन जाऊँ पिले जाऊँ बोले पिला भारी आम रात मन भारी मन दुख मन दुख हेनी हाँ भाई हाई कर दियो हाई कर दियो भाई आम तरबूज तरबूज नहीं गई आज तरबूज खाइबू आम पिला कांदी जाऊँ कांदे ना आगुआ कांदे ना कांदे हम ऑटो आई ये ऑटो आई ऑटो सब बैग फैग रखुदी भाई आनके यही हाँ तुम तरबूज तू कांदे ना अब कांचु कहीं कांदे ना आगर बेग आगर सुपरवाइजर कथा हूँ भाई आमर आओ कोई बात नहीं आ जाओ कोई बात नहीं अरे कुरकुरी कार अच्छे खाई नेबी देखो डैश कथा कहूँ याड़ी कौन ए हाथ हल्दे हाँ रेडी चार आदमी हाँ भाई आम घर को जाऊँ मस पर आसवे हाँ 15 दिन पर भाई भाई आम घर को आसवे हाँ भाई से कथा बाहा से कथा कह हाँ भाई आम बाहा को जाऊँ पम भाई तुम हे पारे तुम आसन हाँ भाई आम जाऊँ टाटा टाटा अब भाई कांदना कांदना हाँ सुपरवाइजर टी आम कुंडिया कुंडी करदे हाँ जाओ कांदना चलो हाँ चलो 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 एत पे सब घर पे सब कांदी कांदी मन दुख पूरा हाँ पिला हाँ सुरेश किधर हाँ हाँ ठाकुर बटानी हाँ चलो 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 जगह बड़ी अट्रे आम सुपरवाइजर मैंने आम ऑटो सीट उठुनी पहले ऑटो पहला सीट हाँ चलो चलो तुझे ठाकुर ओल्ल गले कौन टाटा टाटा इंडिया पाकिस्तान खेल टीवी रिमोट आम इंडिया पाकिस्तान खेल आम टीवी चल देखू बड़ टीवी चल आज बैटेरी आम से इंटरेस्ट मारे तार देखे कौन कहूँ हाँ टीवी चलने यही कथा गोटे इंडिया हाँ इंडिया पाकिस्तान खेल हम आम टीवी देखू टीवी ऊपर नुह तल तले टीवी तले चलो ये चलो आम रोसे टीवी देखा भाई भाई हाई कर हाई कर दो ना यही कथा टी भाई आम हाई करदे आम रिमोट आई टीवी चल देखिए इंडिया पाकिस्तान खेल
ଦୋକାନକୁ ଯିବ ରିମୋଟ ଆଣିକି ଆସିବ ଆଇଲେ ଆମେ ଖେଳ ଦେଖିବୁ ମନେ ଟିକେ ଉଠିଗଲା ଟିଭିଟା ଦେଖାଉନି ମନେ ମନେ ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖା ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳ ଦେଖାବ ଟିଭି ଗଲା ଦୋକାନ କାହିଁକି ଆମ ରିମୋଟ ଅଛି ମୁଁ ଆସିବିନି ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବି ନା ଟିଭି ଚାଲିଲା ଦୋକାନକୁ ସେଇଠୁ ଟିଭି ଦୋକାନ ଗଲେ ରିମୋଟ ଆଇଲେ ଚାଲିବା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳ ଦେଖିବୁ ଯାଉନ ତେବେ ନେଇକିରି ଅଟୋ ବାଲା ଆସିନି ଅଟୋ ବାଲା ଆମର ଯିବ ହାଇ ଗାଇସ୍ ଆଜି ଆମ ସାଧା ଡାଲି ଭାତ ଓଡ଼ିଶାର ଖଟା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଖଟା ହେଇଛି ତୁ ଆଣିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖଟା ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଣିଥିଲୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମାଛ ତରକାରୀ ଟିଭି ତ ଚାଲିଲାନି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳ ଦେଖାଇ ପାରିଲାନି ବସିକି ଖାଉଛୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମର କିଛି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଆମର ବି ସବୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଘରୁ ମାସେ ହେଇଗଲେଣି 2 ମାସ 2.5 ମାସ ଫିର୍ ଘରକୁ ତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା ଘର ଘର ବାହାର ବିଦେଶ ଘର ଘର ଆଉ ଭାଇମାନେ ଗଲେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଜଣେ ଭାଇ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ବି କମ୍ପାନୀ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲୁଣୁ ହାରାହାରି 14-15 ବର୍ଷରେ ଆମେ ରହିଲୁ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ବିଦେଶ ନୁହଁ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଘର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଆନ୍ତି ଏପଟୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯିବେ ଘରୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିବେ ତ ସେଠିକି ଭଲ ପାଇବା ନ ମିଳିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆମକୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ନିଜର ଫିଲ୍ ଆସିବନି କି ସେତେ କେହି ଇମୋସନାଲ୍ ସେତେ ହେବେନି ଏଇଟା ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଘର ଆମ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଘର ଆଉ ଭାଇମାନେ ତ ଗଲେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଆମର ଆଉ ଏବେ ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କେବେ ବି କହିନି ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କରିବେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଅଧା ଯଦି ଲାଇକ୍ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କି ସେୟାର କରନ୍ତେ ତ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳନ୍ତା ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଆଉ ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତି ଦୟାକରି ଭାଇମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ଭାବିକିରି ଆଉ ଏଠି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।